C'est la danse des Baves. Ça vient de chez nous, le Tchad. C'est Wari et Sultan sur la nouvelle danse de Kini Kwan, toi-même tu sais. Voici Clara. Listen. Esta Konachi, Esta Wuriki, Esta Konachi, Franski, Esta Konachi, Chachi Mahamaro, Esta Mahamaro, Teleitoro, Esta Mediano, Teleitoro, Tetara Telegere, Teleitoro, Tele Matamana, Teleitoro, David Galuide, Teleitoro, Atidam Gere, Teleitoro. Hanagana bari mara teleitoro, yara bari mara teleitoro, sibiana bari mara teleitoro, tera teleitoro, tera teleitoro, tele madamo teleitoro, tera teleitoro. Voilà, comme ça je vous sens, parce qu'on a dit c'est exceptionnel, donc il faut applaudir aussi de manière exceptionnelle. Bon, on a respecter les critères pour la faire venir, hein. Ce n'est pas de l'injustice. On a cherché, mais on a trouvé une seule candidate. Voilà, donc ça c'était l'unique rubrique. Elle va revenir pour la dernière rubrique. Alors cette rubrique, c'est défilé. Mesdames et messieurs, on va demander encore à notre Miss de revenir une seconde fois. S'il vous plaît, on va l'accueillir. Sama kifata wata, mara chatia.
On a dit c'est exceptionnel, on va combiner les rubriques en même temps. On va lui poser des questions à notre Miss parce que souvent, il faudrait qu'on respecte les critères d'élection de Miss. Parce que c'est... Bon, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez bien vous présenter? Votre nom? Mon nom, moi c'est Amabou en majuscule. D'accord, Amabou en majuscule. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans. Kabir Agif. Anaki Agif. Peut-être 19 ans. C'est 19 ans. Si tu as 19 ans, 18 ans, tu as D'accord, elle ne se souvient pas. Amabou en majuscule. Quelle est votre taille? Bon, taille, Tulki. Hein? Tulki. Ah, minhini. Ana agif. Comme chez Datou Taïrd. Taïrd, chez les mesures, minhini, qui est un manager de Sulbi. Miss Sulbi, la classe, chez le direct, mais minhini à Gidol. Ninkata Feidol, la Kamata for no relatifi et Paul. D'accord, c'est ça la taille de notre Miss. Elle a une taille conventionnelle. Bon, Amawa majuscule, quelle est votre masse corporelle? De chez nous. Poids, kilo. Kilo, poids, moi je mesure 50 tonnes. C'est pas en kilo, hein? C'est pas en kilo. Moi, tu m'as poids. Ouais. C'est ça, ouais. C'est en tonnes ou c'est en kilo? Kilo, là. Ah, d'abord, moi, je mesure 40 km². D'accord. Vous êtes de quelle classe? Moi, je suis élève en terminale Z, 5e année. Amabou en majuscule, vous nous venez de quelle région? Moi, je viens de la région de Choufou Khalou. D'accord. Vous êtes célibataire, veuve ou mariée? En guerre, il y a Maria, je suis veuve. Je suis veuve. Je suis veuve. Shabab. كيف شفتوني؟ لله كما حد شفتوني كيف؟ نشابي نادي ماريه. شوف لك قال لك قطعت لكم انت هي قطعت الرزق ولا تقتل يقولوا انت ولا شنو؟ هسه اكو هنا جاي سيلسين اوكي بعدين ده نكمل مك اباني. Donc définitivement vous êtes quoi? أنا ما mariée célibataire. D'accord. Alors Amawa majuscule, si jamais. Je dis si jamais. Voilà si, Anna si, je comprends. Si jamais, Anna coule n'arfa. Voilà si. Anna Miss Chat 2016, Amaboua majuscule. Bon, je voulais dire en fait, si on fait de vous la Miss. Mingi belgan si fekk galgal la kon kamal ma bini al di wala mal wara ina dukula narfa wala te wala si ana wala amanta gol sunu kis le inte kis asana tik safat han nishil amanti akhir dunya ma inda aman. شيل خدمتك عديل وكده نكون مرغوني في تيلي شوف عديل ها انت ما تحجي ده مع خدمتك ايوه قال سي قال هاك ولا سي انت شو قال في مقدومك انا كمان مام خلاص انتم حقكم يوم داكت علم نجي نشيل كورونا جينا خدت في راسي توري لي سي لدر تقتل قمت هي ميس تشات اباني كان كلام اخر في اوري. D'accord. Notre Miss n'aime pas les conditionnels. Bon, Amaboua majuscule, quel est votre projet en tant que Miss? Maintenant, on suppose que vous êtes Miss. Alors, d'accord, Miss. Quel est votre projet? Projet. Ah, mon projet là. Projet da kaligita kado agida Hassan Miss Khalas Chat Miss 2016 kan Khalas Anthony kado agida vatir da awal la jedona mamir nantila iya ne kan mata arfada o guru zene nantila abane suba fi kes haga fi bank billet d'avion ne duggala ko drag yamshi foga étranger à l'étranger yagri barra irtasi o batan shino akhar
was amana rik sinema Normandie ko gargayen to biega na de meji fi sinema Normandie shift tele ka birke ana kula sarani shunu ni chekki ma gurtin se foga balbala marufu gani ha ndina tele fi benna sakar kama shift seri fi benna jamma sarani shunu ne ji fi Normandie wagi nفكر شغل اخر شنو قلتوا تليفون ده ناس سما جاي يسوي شوفوني انا كلنا من كمان شيرنا قربان بنكي عشان يعرفوا عندي تليفون كدب انا قبل سمارت فون. Quand je parle de projet à ma voix majuscule, je voulais demander, en fait, comme vous êtes Miss, quel est votre projet de société? C'est ce que je voulais dire. Ah, société, là, je kan azumoni, bakan nas katir ke gaidin dawa. Wala mara. Hey, abane da. Habil hosto huda da usuma shunu shokol da. Nukhota manke. Ni dissa koran hagira. Wa yalla illa man nuzum kan khalam mashir na man niseke. نمشي نقعد ده انت تعال بيني نمشي نقعد جنب بريميدام وجنب بريزيدان يوم ما في شيء يصير من كي مش تشاد ده مسس قبل الناس ما ناس ده بروجي ده سوسيتي يعني. En fait, jusqu'à là, je vais toujours essayer de me faire comprendre parce que l'élection, elle est exceptionnelle. Il faut toujours arriver à la fin. Bon, quand je parle de projet de société, je veux dire projet de développement. Tu sais les balades, tu sais les balades. Il reste à les balades. Anti matore le mingi bello, da ma rifto. Ça là, c'est pour projet de développement. Quand du projet de développement, moi là, mon projet c'est seul. Je vais lutter pour les baisses de niveau seulement. Mesdames et messieurs, honorables invités, messieurs les hommes de culture, c'était là le projet de notre unique candidate. On espère que le jury va faire preuve de clairvoyance et qu'elle sera sans... en fait, les mots me manquent. Franchement, je pense qu'elle est Miss. Merci beaucoup. On va accompagner notre Miss. Un projet de développement karana shabab kula indigat kan le banawi de fuklam salon de kwafra kwatun tar gedinda waddu bas ko tanguro la zamana fadna chukalo ko model nafar na salon dale ko untu banawi de wa khuyani subyanda ma takhafu shay comme ana bez mishat 2016 untu rasku fok no fukale na bakangada namtu so balbala gina Allah. Merci beaucoup, Amaba majuscule. Nous vous souhaitons toutes les chances du monde. Nous espérons que vous avez remporté la couronne. Didier, on peut raccompagner notre Miss, même si vous ne la voyez pas, elle est Miss. Bonsoir. On dit bonsoir. Pardon, bonsoir. On sait qu'il fait froid dehors, mais ici, il fait un peu chaud. Bonsoir. Comme il vous l'a dit là, moi, je grossis jamais. Parce que Dieu, quand tu es né, bon, des fois, quand tu es né aussi, tu manges bien et que tu manges aussi mal, tu ne grossis pas. Ce n'est pas grave. Moi, on m'appelle Samandar et ce soir, j'aimerais bien parler aux amis chauffeurs. Parce que pour arriver dans cette salle, il y a des gens qui sont venus en voiture. Ça veut dire qu'ils ont leur voiture qu'ils ont achetée avec leur argent. Ça, c'est bien. Il y a aussi des gens qui ont pris taxi-course pour arriver ici. D'autres sont venus à pied comme moi, mais ce n'est pas grave. Mais vraiment, les amis, je fais un clin d'œil aux chauffeurs. Parce qu'il y a des gens qui ont des permis, mais qui n'ont pas de voiture. Qui sont des chauffeurs, mais qui n'ont pas de voiture. Moi, j'ai mon permis de conduire. 3 cachets, poids lourd. Et ça, c'est à force d'aller chez les mal garés. Vous savez, les mal garés ici au Tchad, c'est ces voitures qui quittent leur domicile et viennent se garer sur le trottoir entre 18h et 5h du matin pour attendre les clients qui veulent louer les voitures pour faire leurs courses. C'est là-bas où moi, Samandar, j'étais arrivé pour la première fois avec mes potes garagistes. Vous savez, les garagistes, c'est des gars qui connaissent les moteurs de voitures. Ça veut dire que c'est des gars qui sont expérimentés. Quand je suis arrivé pour la première fois avec eux, non, j'ai su que Dieu aime le design. Parce que quand tu arrives là-bas, tu vas voir toutes les marques de voitures possibles. Tu vas voir toutes les coupes de voitures possibles. Tu vas voir les R4.
Tu vas voir les BMW. Tu vas voir les Starlet. Tu vas voir même le Hummer. Ah non! Dès que j'ai vu ça, je dis non, Dieu, tu es bien quoi. C'est là où je suis que non. Mes potes garagistes, c'est des vrais chauffeurs. Eux, rapidement, ils ont choisi leur voiture et ils étaient partis. Bon, moi, comme c'est ma fois d'arriver, je suis resté, j'ai regardé. J'ai cherché la voiture qui me convenait. J'ai regardé, enfin mes yeux tombent sur une R4. J'ai dit, c'est ça même la voiture de Samandar. Je viens, je négocie le prix de la voiture. Je monte dans la voiture. Bon, comme en tant que bon chauffeur, expérimenté, avec mon permis de conduire 3 cachets, je mets d'abord ma ceinture de sécurité. Après avoir mis la ceinture de sécurité, on fait quoi encore? On démarre la voiture. Et là, j'ai démarré la voiture. Après avoir démarré, on fait comment? On engage la vitesse. Là, j'ai engagé. Première vitesse. Comment? Deuxième vitesse. Comment? Troisième vitesse, quatrième vitesse. Et me voici sur l'autoroute qui mène au 7e ciel. Tellement que j'étais content et je savourais la conduite. J'ai grillé le feu rouge. J'ai même failli faire tonneau. Juste à un virage, j'écoute. Hey, mon frère, hey, attends. Depuis là, tu attends même quoi? Hein? Tu attends quoi pour démarrer la voiture là? Hein? Pardon, fais vite, il y a d'autres clients qui m'attendent. Pardon, fais vite. Tchous, je freine. Vraiment, un tournoi, chauffeur. J'ai grillé feu rouge. J'ai failli faire tonneau. On me dit que la voiture n'est pas encore démarrée. Ça là, c'est pas une malchance. Ah non, je dis non. Jamais un chauffeur ne perd jamais espoir. Samandar, c'est Samandar. Permis de conduire 3 cachets. Je ne vais pas m'amuser comme ça. Bon, je dis peut-être j'ai mal choisi ma voiture. Le lendemain, au lieu d'attendre mes potes garagistes, moi seul je fonce. Tout droit. À là, chez les malgrés, je vois une BMW. Gris métallisé. Siège en cuir. Des clientèles sur le rétroviseur. Je dis, c'est ça encore la voiture de Samandar. Je négocie. Bon, vous savez, il y a des voitures manuelles. Hein. Il y a aussi des voitures automatiques. Cette BMW là, c'est une automatique. Je monte dans la voiture. Mais la BMW me dit d'abord qu'elle va tester mon levier pour être sûr que ça peut entrer dans sa boîte à vitesse. Elle a testé le levier. Dès qu'elle a touché le levier, mon frère, l'alarme a déclenché. Mes copines, venez voir ce gros levier là. Toutes les voitures qui étaient garées étaient venues pour voir mon levier. Dès qu'elles ont vu le levier, mon frère, ça là, c'est quelle malchance comme ça là. Hein? Un gros levier, si là tu veux mettre dans la boîte de cette BMW là. Pardon, hein, mon frère. Cette BMW là, c'est une petite voiture. Tu veux gâter la boîte à vitesse de cette BMW là. Mon frère, ton levier là, c'est fait pour les bulldozers et les caterpillars. Pardon. Nous là, on fonctionne avec le levier des petites voitures. Va avec ta malchance là, pardon. Ne reviens plus jamais ici. Hein. Pardon, cherche les bulldozers et les caterpillars. Pardon, mon frère. Vraiment, là, je ne sais quoi faire. C'est depuis ce jour-là que je me promets avec mon permis de conduire. Je dis que je ne vais jamais louer une voiture. Je vais acheter ma propre voiture. Et j'ai acheté ma propre voiture. Parce que là, je monte à tout moment, n'importe quelle heure, quand je veux, comme je veux. Donc, pardon, attention aux chauffeurs. Si on veut acheter une voiture ou on veut louer une voiture, que chacun retienne qu'à chaque personne, sa marque de voiture. Merci à vous. C'était la Samandar. Merci à vous, merci et on nous revoit. Bonne année à tout le monde, merci. Assalamu alaikum MBD. Assalamu alaikum ya jama. Ana usmi Alhaj Hassan Sass. Alhaj de kurbu gawi Hassan Sass kan ni sutukul mai ishkili.
Ah, mon frère. Ma te filmer ana. Batan to côté Facebook. A jabaleri. Mishkele de Facebook. Ana roxta filu Benjamin di ke fatashti marake bas al marake yajibni ke نروح موضة ما في المشاكل اللي ماني دورك المشاكل ماني دورك وانا شايفه سبيان انا اسدي وقت القري اي ما يوم دي يخير اوين وقت القري عندي 3 وقت القري عندي 2 وقت القري عندي وقت انا تشكت راس كاري مشى للرفيق ادريس انت انا كني دور مرفل بنجامين وما لقيت شوف ادريس قال كي مرة فتي فيسبوك لا إله إلا الله مرة فتي فيسبوك قال ده في كاركال وين نشوله كالندونا بشوا قال وين تعال لا إله إلا الله أدري جا فكالي شغل وايد دي من تلفون كبير من تيلي سخار والله كان قلت لكم تورو كدب ألف والله ما كدب انت كل انا شفتك في فيسبوك انا مقروف كان ما تخالد انت الحادني انا مقروف كان ألف شفت هاو دول كالتوم دول خديجي دول أمسما دول ياتو دول كله ناس أنا جمعنا شفتهم في فيسبوك دول قاعدين نقول قاعدين في فيسبوك خلاص أنا شفت بني واحد في فيسبوك ده عجباني أنا قلت أدريس قال نعم قلت دبت لي دوره قالوا قلت والله دبت سنون أبي يديني دوره أدريس لا أنا على حاجة أصلا ساسي لا تفكر كنت أنا في فيسبوك يا جماعة فكر كنت أنا في فيسبوك شال فوتا قد تب بنادي كل مير دينيري لا دي جابا فوتا قلت اوغايا تكتا دريك بمن شافان انا بقى سم بلاندي شال فوت فلار خطري تك انا قلت ادريس خطري فلار ده نوري لو شنو قال دقوا لي جيم بس والله دقت له جيم نما من كغني وتعرفوا شنو شغل عجباني دي تعرفوا شنو شغل عجباني في فيسبوك دي والله شغل عجباني جيم بس سايبور يقول يريد جيم خلاص بنادي من شافاني انا كل نارم جنوم وانت قدروا وكي وعلاج دي تشالي هو تكبر من مركبه لكن هو ده انا قاعد اشوف تقال تب انا قلت جم انا قلت له انا رسلت له فوتو وقلت دقه جم أنا قلت يا جماعة هيا ده كي ناس يسووا في فيسبوك بس وبرا كي ما يسووا قال برا كله تسووا ولا أنا قلت ده بس الآن ندور ولا بناني من سميا كلامري والله ما أنا كدب لكوزي أنت البتوري شناك ده والله أنا أنت كله قاد يوم تد بناني من صلب هني فالماء بناني من صلبه بلا خلق بلا سوتيا وسوى لك لا بيبراق سوالك تدور انا قلت ده بس الوداني في فيسبوك دي ولا رسل لي قلت جم نما كرتلات جيمو هاي يوم تري انا كل لبس برب وانفيتاه سامدي سوار يوم تري في بلاس دي ناسيون سامدي سوار Mais c'est fou les tout fun. Le samedi soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça. Le samedi soir, j'envoie les SMS à toutes les go. Everybody. Oh, hey, oh, hey, oh. Chantez. Oh, 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 hey, oh, hey. Vous êtes fatigués ou quoi? Oh, hey, oh, hey, oh. On vient juste de commencer. Oh, oh, hey, oh, hey. hitdebaby.com. أجل لقيت في بلاس دناسيو والله أنا جدي يا جماعة أنتم ما تتاكوا أنا نعجي في مرين تتاكوا من ككاف سوتونا أنا عجي موا هاتا أجل لقيت بني واقع جنبري لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغل فيسبوك ده من كي جل لقيت بني واقع جنبري أزر مني ومن أنا كل بطان قصار مني جالي ببابا أبو مي رجلنا مشقق ما مسدين عدل مسدين سيلشو كتك يا الله انا قارو
قلت ده بنادي ولا بني اخر؟ قلت ها هناك في فيسبوك ده بنادي 7 مرات. مركت تليفون اجي قلت ان ناري خليجه اجله عشان نمشي ريستوران نجم وننجلو. دقيت كري اني نخيب دقيت كري والله بنادي مرقزيتي في ايديني نما تت انا والله قلت من نخس الكريديت ده ست تليفون اجي في ايديني مرات. هتعرفوا شغل انا زوخر لي بنادي وا شغل على ده ميسي مو سنسز مو على ميسي ده شغل اللي انا زوخر فوق. انا جدي اخوت السلام عليكم نما امين وعليكم السلام. قال لي انا قاعد الي ينقى كان بناس يقولوا ما غير انت عافي واخوته. اي انا عافي. انت بفلانيه ده؟ اي انا بس فلانيه دي. سالاني قال وانت بس على حاجه حسن سازا. قلت ايس بيموا وريت له كلام باشي بناري ادم ما عندي جرافرر. قال انت برا هنا انت شيكو وفي فيسبوك كله انت شيك. هو كان برا. انا قلت انت كل برا شيك وفي فيسبوك كله انت شيك وعس كمان انت شنوا. قال وريت له طوال كلام بس بنادي بنادي والله مو يرى ما يراني الا الله ما خلقه. ودم حمار هوان بورو بورو ويشان بوبو هوان القطابي تساوي مصر في سخلة والله امك امياني وابو كترو وجاركو امبوكو. انا تقول ما جباني ما بوجاني ترى. اني شارين دفعت ما بكروات نام جربت 2 3 نشوفوك انا ادلي. جيت دخل لقيت اخت لي رفيقي والله بنادي من سبدي خد وإن مال والله هم ده عندهم مال. يا جماعة أنتوا ناس عندكم مال يا جماعة شرف شيء لا عنين المساكين ما تفكرونا. أنت عندك مال بس خلاص تقعد يعني تقعد كي تبرجين مرات. الله قال كي مال والبنون زينة الحياة الدنيا. سووا حياة الدنيا تبي وتير تبي تيارة تبي كيكي نعرفه. والله بناري من سوت له دمان اميره خصت والله قلت له خصت. انا كله حلو لي دقات فوتاق طب وكله ما عنده مشكله. قال يدور يسافر شيك رساله فوتاق. انا كمان جني نريد اللي جام بس دقيت له جام شيب شيفات ايربور يدور يركب طياره بوليس قال فويه خمامه كل كرت رساله لي في فيسبوك. انا كمان جام هاشف يا جماعه مرض ما يخاف الله. طياره الركب ده كله اكل الانتوغا ياكل ده مرة اكل باتين مالنا ما خلاص كابنا طياره ما دفع كرت رساله له في فيسبوك. انا كل جام وانا جيان حمد والله جام دي يا حمد بس هاشف الله قال كي يوم لا ينفع مال ولا بنون ترى الا من اتى الله فقلب سليم. انتوا ناس عندكم مال كلامي كربو قوي والله كنت بازو مالكم ما عدل. هاتوا في بخاند ماشي دلة في دبي يا جماعة من الله خلقاني ولا إياني ولا أختي ما عندي دم ماشي با داب ماشي با وتير وبتام با بارفان. الناس بيجيب لي كريت رسالة فيسبوك والله جام ما دقيت له والله انا ما نبقى كذاب والله جام ما دقيت له. قلت نمشي ديزم تور ترازم تور. جيت ترازم تور يوم ترى انا ما قرال ده على حسب قاعد كابتني انا مستوى يوم ترى مشان هاتوا مشى فكرت الفيسبوك ده فويا لو بركات هايل بنا وا اسمه ريانا امريكان لقيت تبدي تمن توالي بس. انا قلت انا امريكا مشى خلاص والله لما جهاز بس 2 قلت امريكا مشيت. لا الا يا جماعه والله قلت لك او انا جمعنا ما عدل لقيت فوتو انا ريانا ده هكون عارف الريانا دي بس واسم ده كل الريانا والله 6 لي فوتو ريانا دي بورو كلتومو والله كلتومو قال بورو كلتومو رسلت فوتاكي شي كده كان شايف كلتومو بورو لا اله الا الله محمد رسول هو ريانا تم قدره حقه. يا جماعه انتوا عاوين الله خلقه شندي ما يشيل فوتات عشان بيحط في فيسبوك. الماين غلط دي ما يشيل خلق عشان بيحط في فيسبوك. راجل واحد ما مره عشان بيدور
والله مرة تشاكاني قال هو بريانا هو بس أمريكان هو بس كيكي حتى وأنا جي شلته والله بيتهم بوتوا كبير إساخة ساخورة شفتي بيتهم ده بوتوا سوا سوا بيتهم ده سوا سوا ببوتوا ترى بيتهم ده هاوك شارغاني أقوم أشهر 2 سنة ورا كامبوس كله ما يبقى قديم باتان كوكو هاوغو بورا خريف دي كامل ما ينومو بناري والله شين هاجري نجاوس بشنوا شين هاجري نجاوس بشنو خلاقري كل سنة الله بناري شين المروات هذا أنا شفت كيري أنتوا عوين أخاف الله ما تكاتشون في فيسبوك ما تشربونا في فيسبوك والله دي أنا من بعد اليوم دي اللي هاديني من بنات أنا أنجمينا بفيسبوك فيسبوك مرق ليكو إلا يشربونا أنينا سبيان دي أنا درق نمشي دار نام ناخذ لي بناي ب10 8 سنة ولا نجي أنجمينا بطن يقولوا قال كي ده ماريش بركوس وده عندك بنات لسه صغار ناخذ ده بنات تم وشغل يقولوا نعرف كبير كان كربت كده النوم يجيني يلا هاتوا الاسم حسن ساس المعروف بالحاج DJ هدى تشادو ستار دوليو جلو انا ما نقدر له يا اخي يعني اساسك السلام عليكم سال ديابي زول شنو انا ما غني شوف لكن السلام عليكم ladies and gentlemen I want to wish all of you Merry Christmas and Happy New Year to all of you I wish Allah make this year of happiness and love to all of us thank you pour vous dire que dans MBD il y a tout quoi anglais français anglais da zata zil shokolo ay basalamani yo ay professeur fi classe ya salani shunu kulu iliana oral gal 20 bas il est shay man arfa mais oral e shunu mi shwara na kido kulera ga wori le ba anglais o tu avant shifta ke bulta violish o halas ligita viagi be filel marak da kulu ga noru ku da matarfu ana indi 15 ans wani na banat 15 ans na mashakil na shunu ma shiya ba da man arfa ille man kolum بفيلل المرق نيتودي بداخل يلا قا شوف فيلم قا يسولي حركة ببرا نيتودي أبا موسى قا قلت له كسيو ينم ورا الناس هاي برا بيشي سقى في شاري قال هاي بنيتي انت لسه ما نمتي هو قا في سنجي واسي قا في شاري ولا أنا قال لسه ما نمتي قال ده سؤال نفر يا جماعة بالا نيتي قلت له يا أبا ما نم لسه وينتي شنو قاتك في شاري قال تالي قريب كندر نادي لكي تالي قريب جيد لو ديبا قال شنو نلقى علمي بارد كنا شربوا 22 quelques في mois de décembre قال يدور علمي بارد يا شرب c'est vrai merci كودو مانك أبا شغلك معلمي سميت عرب قال شنو proverbe عرب قال درب الآفة باري بيومين لكن أنا باريت بالثلاثة يوم جرد من أبو موسى في الداخل قاعدين شفتوا جورني كاتاستروف ولا هو نوي كاتاستروف ما نعرفه أبو موسى هرسم لي في الليل يمشي تابيني جورني أجي كل يوم كاتاستروف فجر وريت له كوي ينوم قبل ناس لكن يقوم قبل ناس قلت له شنو فجر مرق نقوش ببرة في شاري خطا شيء سجى قاعد في مكانه قلت أبا أزبي دافي قال أزبيت يا حبيبتي أزبي دافي بديت قال نقوش أشوفه لكم قشيت بيني قال سالتي بيني كل قاعد هو قاشي لزرقة لكل ما نعرفه قشيت يقبليني بجاي قشيت بيني يقبليني بجاي هو تعرفوا ما لقي هاويني كيسي لسيركل ده تعرفوا أنا عندي رب ميني النوم فوق ربيس جمد مرق فوق كان نقوش قال جاي كيف بورا راسه كل قريب يلقى ترى والله مشنجل يوم راسه قريب يلقى ترى الله يهديكم أبو موسى الله يهديك كان كل ما نعرفه أبو موسى حرسوم ما قال جاي تابيني لعدي فجر جمد مشي مجازان دور نبيه مابا قال مابا لسه ما جابه خلاص قبل قال قبل لفيو قاعد في خشم مجازان السميان ودور مابا قال شنو بنيتي تعالي كده دوري شنو ما لقيتي قلت له ندور مابا ما لقيتها وقال عندي مابا في بيتي والله نارم دبلانجيري خلي فرن كل ما عنده وقالوا إن مابا في بيت إيش كشوفه مابا يا جماعة مابا زي لكن أنا مابا أنا قلت له أكل مابا أنا
أبو موسى حرسم لي في الليل جورنا جيلا دي أشياء كل يمشي هوان مرق ماشي يأكل voiture waile ni shifa azra jay le ya hina juska ana bes kaskas khaleto lo deri bura kama kaskas angu ni turshini gula iturshini ko bli kamil ma ki kef kaskas lo bes ile voiture choose wigi jambi ile ham agufu no suf ko adil voilà vieux da que shoot dans la lunette à gomchil ou quand il délit lunette dans les cheveux dans malais al basawal gal bonjour ma fille bonjour papa où vas-tu anendi va c'est indi tenu c'est que je vais à l'école ya jama ça c'est quelle question aïe gultolo je vais à l'école gal que je peux te déposer gultolo non papa juste daku miro al gidamak da wese école agi gal non tuni ana kida mishi sifta ale gurum bagari nakke gulta ale gurun humar walla nasa passage kullu ga shi hum bagali wadini gurum bagari nak ya jama imaginez papa da ora legal talin de liki خلاص انا خصدري كيماو c'est là où l'histoire va commencer on va commencer par quoi vous savez tu as un numéro de téléphone où habites-tu je peux avoir ton adresse et Yori chino pour m'impressionner. Yori prends ces 10 000 francs, va à la sandwicherie avec espèce. Sandwicherie olga yo dini. Choufu papa dolla hadi kukulu kuma wani lakin wa mini kumisha labo musa dolla hawani lakin kan hum kula la hadim. Inti binete labo musa kamil ma jabaki kalamida. Ana narfa kama jabaki kulu dabe sana banaki. Oreta kama hedi ori. Shuftu قبل من école جيت بيت أنينا دوغاك دا ما إلا absolument أنينا بس نروحو كما روحنا ولا يبقى والناس كبار كلوا قاعدين بيت دا موتو ترجلين محايك كاليقول لي أي شيء رسولنا أنينا أنتو كلوا حرقوا شيء شو قال لك يبقى لنا في شهر ما تعرفوا والله جيت بيت مركت يونيفورم دور نمرق نمشي سوق ماشي خلاص أنكل أكيد ده نورلو أنكل ترى يا جماعة أنكل جالي في بيت قال السلام عليكم قلت عليكم السلام أنكل كيف الحمد لله مساجي لباني أجي كل فيها بعتك قال نزبت مع فيم وهو أنا قاعد قدامه وأنا قدامه ورا نزبت مع فيم قلت مع فيم مرقو بابا أنا كي ماشين بابا أجي مع فيم مع فيم تالك أنت كم تكبس بقيتي كبيرة قدر ده وأنك كم على ورميني مش اللي ولا أمر ده ما قد شنو في الليل وا يدور يوري شنو أنا النوم ما النوم كل لما شنو خلاص اللي وإني قاعد هنا وإلا قاعد يسي عليه جاي كاس ورشيا اللي جاي تالك أنت تخافي مني ما تعرفيني من زمان هاي سوينا موتور كلا جاجات كل جاي يمنا مشيلتهم ماجري شفت كي ودانا كم جرد منا ده شو عن دانجي جرد مشيت مرة خليته مني مشيت سوق شفتوا أسمو بطل أنا ماشي سوق ويشيل سوق جيد لك شو مغازة دور خما من بيرو كل وريته وقاعد سوق بلي خلاص نسمعنا عن بزواج في وراي وعسراني تك بكاني نفس كل ما فترة أنا نقول شنو سير البوتيك ده من جانتي كلا دي عند كليان دول بورا ولا عند بونيس ناسب أران قاعدين كل كأران كله خليه يقول شيء كبيد ندور ناكس كيز ناك كده شغلة ده شيء ما في إلا بابا واي بس أبا بلا سروال دول واقف وعسراني تك وقاعد لما ندورنا أي بوكل نارم كبير وكذا قلت له بابا شيء كاستادل وأنا بس خلاص زوخر قدام واقف اللي كان أنا استادل كي كل اللي يجي جنبي بس استادل بابا أقدر لهما ده شنو بس تنتيني كو أيه والله هو أنت جاي يوم ده ده هو ياسرني يد كي أنا كسكس له أبوه كي كنه قلت له ده شنو أنت أي ما تجي فديلوا قال بكان ده كل ما أنت بشيلتي خاشم ما في قدرة كل أنا نشيله يا جماعة كلام ده سيء ça c'est la sorcellerie le vieux ça c'est trop يا خي وإرّا كليجيتم سألتم دور أنتوا بس إنكوا شغل مثل دينامو قاعد تجبدونا أور كذب ساكت يا جماعة بابا دول الله يهدوكوا وشغل وايد بس جاي خلي بابا دول جاي بشتوننا عنينا مثل ده كولي عنينا ما يخلونا شغل وايد بس يا جماعة
Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. J'ai dit, les musiciens là, quand on les respecte, pourquoi ils ne veulent pas nous respecter? On va coller quelle petite ici? Non, nous on est responsables, on ne peut pas coller de petite ici. D'accord, vous n'avez rien vu. Je vois les gens, hein. Non, décembre, c'est un mois qui paraît très long. Ça va jusqu'à, ça rentre dans janvier. Et puis c'est en décembre, tu vois, tout le monde y donne son témoignage. Tu vois des gens qui ont été victimes. Tu vois des gens qui ont été coupables aussi. Ils sont là en décembre. On se reconnaît un à un, non? Voilà. Quand tu vois les hommes, en décembre déjà, chacun il commence par mettre une ceinture de sécurité autour de sa poche. Les femmes aussi, c'est en décembre, elles commencent par consulter les derniers marabouts. Dernière stratégie. Connexion high-tech. Elles commencent par sortir maintenant les nouveaux gadgets là. Stratégie simple mais efficace. En décembre, quand tu t'approches d'une femme, elle ne te dit jamais non. Ah oui, parce qu'elle est sûre, hein, une femme en décembre, elle ne te dit pas non. Elles sont gentilles, ouais, c'est clair. Essaye de dire à ta copine, c'est fini entre nous en décembre, tu vas voir, elle pique toutes les crises. Tension, choléra, épilepsie, oh, elle tombe. Ah non, mais les femmes, vous êtes stratèges. Vous savez qu'avant décembre, hein, quand ta copine veut venir chez toi, elle prend le téléphone, elle t'appelle. Allô chérie, ça va? Je voulais venir te voir, tu es à la maison. Quand tu dis oui, tu es mort. D'accord, je prends Clando tout de suite, j'arrive et tu payes. Mais quand c'est en décembre, les données ont changé. Parce qu'elles visent loin. Et quand on vise loin, il faut faire un sacrifice. Elles ont le sens du sacrifice. Bon, moi au moins, j'ai 5 copines. Je sais me gérer. Donc, ma copine, la première, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a appelé en décembre. Début décembre, là. Elle m'a appelé. Allô? Il y a quoi? Tu parles dans ta gorge, on dirait tu es fatigué. Tu es encore couché ou bien? Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui? Avant, ce n'est pas son problème. Hein. Tu vas au boulot ou pas, elles s'en foutent. Où tu trouves l'argent, c'est ça qui est intéressant. Mais les femmes, la conversation n'est pas finie, elle continue. Je voulais te demander quelque chose, mais s'il te plaît, en fait, j'arrive tout de suite, je prends Clando. Avant, elle finit la phrase. Mais en décembre, elle dit, elle prend Clando, c'est elle qui va payer maintenant. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Quand elle arrive chez toi, toi qui avant, tu lui demandes d'aller dans la chambre, elle t'agresse, elle te dit, hey, j'ai froid, tu veux me tuer? Tu me mets 2 chaises au soleil, là, on va s'asseoir vite fait et puis je vais partir. Mais décembre, c'est elle qui te dit, étranger, là, ça ne te plaît pas ou bien? Tu ne peux pas m'amener dedans? Une fille vient chez toi, tu l'accueilles dehors, toi tu es mal garé, hein? Elle t'amène dedans. C'est elle qui commence par te demander de prendre température. Maintenant, tu deviens médecin, alors qu'avant, elle dit, hey, toi là, même docteur, tu n'as pas été. Les femmes, chérie, tu sais, franchement, comme c'est décembre, je voulais te demander quelque chose. Je vais me tresser à la brésilienne. Si tu peux me trouver un petit 200 000 comme ça. Menteuse. Si c'est petit 200 000, pourquoi tu ne peux pas trouver? Et puis tu viens ici, tu me demandes. Non, mais nous les hommes aussi, on est stratèges. Quand c'est comme ça, on sort tous les derniers cris. Tu commences. Écoute, je te comprends bien sûr, mais il y a un truc. Moi, je te dis qu'il faut qu'on se dise la vérité. Je t'ai appelé hier toute la journée. Ton téléphone, mon appel était en attente. C'était qui t'appelait? J'ai comme l'impression qu'avec ton ex, vous vous revoyez. Hein? J'ai dit, chérie, tu sais, je ne me sens pas bien dans notre relation. On se ment trop. Je veux qu'on marque une pause. Les hommes. On n'a jamais marqué une pause avant, mais c'est en décembre on demande de marquer une pause. Tu demandes à tous les hommes, dans les mois là, le calendrier, vous voulez c'est quel mois on retire? On va dire c'est décembre. Parce qu'on est sûr, décembre, on crée tous les problèmes. Si la femme veut partir, elle n'a qu'à partir. On va se réconcilier en janvier. Qui est vous? Bon, en tout cas, les femmes, on vous aime bien. Mais même si on n'est pas ensemble maintenant, janvier aussi, en décembre et janvier, c'est pas loin. C'est voisins, c'est des pays frontaliers. On peut se retrouver en janvier, on va se réconcilier. Excellente, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir.
شو الله هراي دم الله هامي بلن كده إني ما دور تتاك لا أنا إمي سيفتا ولا شنو شو الله كوماندي إذا أمي ما قدر جا شافا قال أولم كل نسو يشفا شو الله الناس أنا تلقى فيلمي يودي أنتي أتاك بلن كتير عشان يعرف أشاري أن الناس أنا بي ولا اليوم إننا في لا ريبوبليك ناسيونال نهجي في لا ديمقراطية ناسيونال la République nationale in the deux organes nationaux. Le gouvernement national et le peuple national. Le gouvernement national, le gouvernement national, dans l'article 2, in l'armée nationale, police nationale, gendarmerie nationale, le mairie nationale, comme garde colonne nationale. Excellence, Excellenté, Madame et Messieurs, bonjour et bonsoir. Asen Kida, article 3. Le peuple national. Le peuple national in the arbre organe national. Les fonctionnaires nationaux, les commerçants nationaux, étudiants nationaux, élèves colonne national. Article 5. Les fonctionnaires nationaux, faire attention. Il n'y a pas grève nationale. Lakin fi sacrifice national. Asan inti tamshi 8 heures fi bureau da toga talab kerti bas. Fi ordinateur da talab kirti pritik. Hein? 10 heures tam matami ta kulla mana jamal. Tasarab ko ka fira sanaw. Hein? يوم الهريف ده ما تمشي هيدمه ولا شنو؟ فرق إديل أنا نقول قال نسي هذا شغل إديل عشان شومير ناسيونال قاعدين كتير نسي رامبارسما ناسيونال ولا Excellence, Excellenté, Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir. Asen Kida, article 6. Le État national, Naza Siva, traître national de la République nationale. Asan commerçant national là, Bouda Anak kan silta misu kana demeto diffisu kana halara lazim tse de donnement national. Silta misu kabir to diffisu kalara lazim tse de donnement national. Gurus Anak da gurus national asan nikafu foka fonctionnaire national asan fonctionnaire national igeri foka élève national asan élève national da mayamur gise manifestation nationale kamarak sawa manifestation nationale da lazim nardis la armée nationale asan eji problème da problème national. Excellence, Excellenté, Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir. Asen Kida, sol ni sera kulu sol national, sol man national de enina manise, série kulu série national. Shiva la télévision nationale, la série gay utana, da c'est la démocratie nationale. Voilà, enina série gina kulu so série national. Et tout le monde MPS. Astaghfirullah, tout le monde national. Nas gay ji fi bureau na gay c'est série de là ana gota sol tejira sol ana nasara pipi damayam hamay lazim teji todol fi bureau da ni c'est sécurité nationale edil da c'est la hala ganak masura lanak ni c'est pas sunu fi sunu mafi bare na todol da ni c'est sécurité o tamsi da c'est la sécurité nationale sol ana nasara do la may naman yo moy ana gay mara dol jo ma rajul dol jo gal solum siri gota c'est le quoi la problème. La problème c'est Rajil la bala yidor yeji an gota hey si de Osmana kalam helu dana sama min Osmana mara hey kilesku sunu kan da Rajil la nada ni fi beta خلاص مشدة قال لي قلنا ندوس داخل بيتان خلاص دخلنا داخل بيتان قام مرقة لفيتي بيتان حتى أنا في قشم سرير ده hey قشم سرير ولا أسود أنا سرير da fi usu da na serir bitan halas gama maraga shemisha bitan gama maraga pantalonta hey haga hure helli se hana ajala hagiana da bitan ana marakta shemishi bitan o halas gama maraga jippi bitan halas o ane kula marakta bitan njetti ane le kula marakta
Evitan. Da huja ga jambi. Evitan. Ala ragada ni fi serirda. Evitan. Janam jambi. Evitan. Da kata ide na fogi. Evitan. Rafari jilena. Ide rikutta fogi. بس أبا نجا دخل قال hey كذاب والله والله كذاب ايه hey سؤال ده وينه والله كذاب ما يكون والله سؤال ما يكون ça c'est la perturbation nationale hein ناس جاي c'est avenir national انت تجي c'est perturbation nationale hey ingérien au nom de la liberté nationale ناس كله tous libres لكن صاحب بشوف في prison nationale عشان يسألوا أدب ناسيونال ولا شنو؟ ده سيريا ناسيونال. إكسلانس. هاي يقول إكسلانتي. إكسلانس. مدام. بونجور. ولا عشان كده. إننا رسولنا في مثلا في سومي انترناسيونال. مثلا هناك ده مثلا في إربية سودي. في مكة هناك مثلا. نادم أنا سودي رجع نادم أمر كجا. يدور يسأل أنا هنا قال كي سادة الحضور سيد اللواء انتم في الاراضي المقدسه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عايزين نعرف انتم اتيتم الى هنا كم نفر انا قلت ده سؤال استبالتي ها إني نقول من هنا نمشي هناك نهيلا مشكلة نام قال نفر هناك شنو ده سلا سيجريجاسيون ده ما عادل زي أنا قلت أنتوكا أنا ده نريبوندر بون ريبونس ناسيونال أنا تشادين تسيبا ده أنا تشادين ناسيونال لجيت هنا ده واي لكن يال سارات كل تنين جو غيرين ماي وين مان يال سارات ده وين هاي جيم ما باسكال هلا أمرك يوسفكم وين باسكال رجعك ده جيم غيرك ده باسكال ولا دول بس يال سارات أمشي ده خلاص أمشي ده ما يشوفكم ولا ça c'est la République nationale. Wo si akida galbitan ne c'est hymne national. Bismillah enti hu hymne national da hu ana hina kulu inshallah la musique nationale la chunu danse nationale kulu ke yal sarado la bagay so. Maga ni sey wenu man tali hey Jim Pascal bien vite wen Pascal voilà naza idora hine dol disa hine dol asa les présenter nina disa lom hine edil ke disa lom unia disa. Elle ne l'a pas vu, non. Maman ne l'a pas vu. Hey, non. Ça, c'est l'église dans l'église. Là, on est à l'église, ma dis ça. Hein? Sol, on est à l'église, c'est oui. Ma t'es bien à ça. Voilà. Rongondo International de Saint-Bété Bao. Astagfirullah. Hey, give go. Sol, on a mood de la matisse. Là, il y a un suis bonne base, matisse da. Sol, là, c'est la musique nationale. Hey. Jamaye taluye anina kole sawa. Voilà. Jamaye taluye. Hey, ana narfa. Yalla, inti kul disa idana. Ana narfa. Disa idana. Zahawaye, anina kulu waye. Yalla. Ah, colonel. Hein? Ah. Kanida inda ka kul foga. Ke? Ah. So la kul foga. Ayi. C'est qui ne sait pas. Hey, disa idana nak. Arabie, Saraye, Kana. Hey, attends-moi. Sarah kul fil bagay. Ayi. So la ki kef da. So intu talaftu marat. Alas, disa idana. Disa. Jamaye taluye anina kole sawa. Jamaye taluye anina kole sawa. Arabie Saraye. Hey, ça fait tramada. Voilà, président gars ici va. C'est ça idana. Voilà. Goranye zakawaye kanamboye anina kulu sawa. 2 Anina Kulu Sawa. 1 Anina Kulu Sawa. Répétez avec nous. Anina Kulu Sawa. 1 2 Anina Kulu Sawa. 1 2 Anina Kulu Sawa. 1 2 Anina Kulu Sawa. Hey, Agif.
Ça, c'est la comprise nationale. Amch dal. Il dit, mais là, voilà, into. Yalla. Salut de yalla, fout dal. Ici, c'est moi qui commande. C'est non là. Accord national da. 3 questions dans l'azim tirut de Tougoul. Oui, oui, oui. C'est compris? Halas. Je vous déclare. Année 2016, année nationale. Ah, dans ma focal, ça. Pas de grève. Hey, sur l'accord national, sur là qui est venu à pas de grève. Voilà. Pas de manifestation. Voilà. Accord. C'est qu'il est dit. Pas de salaire. Hey, kada bana kumalai. Sur l'accord national. Sur l'enina. Si vous êtes choisi, oui, c'est bon. Si vous êtes choisi pas, oui, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de choix. C'est clair? Ici, c'est colonel Dinar Mako. Salam alaikum. Alaikum salam. أنت عقب هاي قاشين فرج دقيقة قالوا كل شفدين سي ها استبال كتير ده ما ينفع استبال شنو نسينا شنو شهر واحد شهر 2 شهر 3 شهر 4 ما تقفوا ده بيت أنا كاكانا أقول هسا كيجي لي أنا ده ما راجلي أجربه دو أنا قيدي هسا فريت كشي فوسيرة كل كان ما لما وسخ ده ما يقتل النادم كيقتل جنجو واي يقول ما يفضل هاي أي ما بقى تشوفها قشين أنا كان نقول شاي ما فريت قولش حرام بيت ده أنا قاعد ناكل فوق ده بس يالي يمشي فوق الكل ما راني دور الدخان بيت أنت قاعدين ما راجل كده قربل كان جيلي أنا دور راجلي تصبر ما راجلي كان جرى تور راجل كيف راجلي هاي راجلي مرة رزق خليهم وتنجي تيجي تقول تجيب أنا فلو بابي دار نسيكي كيف أنا ما تكفوا بيت دوا نكفوا بيت أنا جرت منك بيت بس راجلي أجرب بيت بركوا خليني نكى هاي أهلك ما تقولش إنتي ما نقولش لا ماذا بيت هناك ولا حنين أجب بيتك إنتو أنا أجرني بركوا إنتي إنك ما أنا كلام أنا ما عندي ما أي مشكلة أخوي أنا أجرني بيتك ما درجة راجلي خليه يجرك ما درنا ما عندي ما كلام راجل أجل ما تأخذ راجل وجر عم بيت كل ما يقدر يكفر راجل أنا ما تعرف فوق من زمان ده والله اليوم ده نادي هل بات أنا شنو ألو الله ألم تنمو في قرباب نعم سافدركوا أنا شوف عليك أسنيلي أنا قجلي أنا في البيت ده بشتري مرة كاتشي أوري على هاي ما أسنيلي مرة هاي ترى أنا سعودية 4 دليبو هم ده قرص بيت بالك أنا يجي لبيع مش لا أنا سيوا أنا ما نقدر لنا نفرط على جلو فده تايم كنا قلنا نقول شيء وجسول كل سواني أي ما أنا يال كم سوي تلك كل بابي ده يال 4 أنا جرنا بابي ده يال 4 ولادي الوالد عنده كم سنة إنتي ما أنا كسيني أنا مش لا أنا مشي للشغل لكن نجي نخش نايم السلام عليكم. عليكم السلام. انتي انا ناريتك واسطه مرق لمنين كده ادي لي انا سراويرك دول وكده ولا انا ناريتك هذا شغل ثانيه لا يلا سؤال في البيت ده هاينو انتي ياتو حسني لا شغل جه سؤال في البيت ده هاينو ميرا انا ما خلينا في الدنيا را ما في المو انا لكن ما في الدنيا را ترى انا صبر بشيت ليه ما ادري كمان فكر دنيا را ولا انا نوصف لي انا ما هاين في البيت ده حسن يلي ده كان يوم ما تم ده قلت لك كلام قلت خليتهم بكان اخر كان بلا فوق انا ده والله نحطه في قشم الباب ولا خلاني قشيت ولا شنو هسه وثق ده كل درهم شنو خمه ها هسه كيف بيجي بقوي ده بقوي ليه انا ولا بقوي لك انت جالي يعني انا قلت لك ميار المور انا كيف البيت ده ما في قال انا يا لي الاربعه ولدتهم ده كلها وكاكايتي العجوز قال علي جاي ياكل السرندو علي جاي ياكل المور انا كيف البيت ده ما في والمره فتره كان بياكل قال انا بما علينا كاكاك العجوز ده هو بيلاقي النبي هيوا وما قاعد
يفكر دنيا ما ادري انا عندي لهم كم سنه 20 كم سنه في البيت انا قاعدين ده هاينوا يقول هجرة والله هجرة انت يا سويت سي اكيفي الهجرة ده البيت بكان نمت بيه كلها ما فيه البيت كان تمشي بيه كلها الاراضي دي كلها كان الناس باعونا دلوقتي عندك 300 بيت 400 بيت تبي بيت وين؟ في الكدادي برا واجب ده هم يبوي بيوت داخل الكدادي دي كله بواها عليك الله في اين بكان زراعه زمان تبيه ب 600 دول كم بس اليوم كمان شيء يقول لك 5 مليون 6 مليون نعم بقعد وين؟ وانا اليوم الطير بكان بقعد كله ما في قلت كيه خلي الامناع انا كل وقت السلام عليكم سلام بعطله سلسنونك دقلاجة خمام كلها يمدو ولا لسه؟ وري لو ميرا عيرتينا قبل هسه ميرا في قدامي هنا وري خلاص كيف حالك انت؟ انا عارف كلام قرص بركه بركه ما تتعجني ننسى كلام قرص ده ها؟ شهر 4 ما كان فاتت استقبالوا انت شهر 4 ده انا كل قاعد نخدم مع ناس الناس ده كان كفون قول لي انا بكفوني وهم ما كفون ده نلقى لك مين انت بنكفيك ليها من زمان ده اول انا مأجر بكم؟ اول انا مأجر ب 2000 ريال بس اي ما سنه تخط الف هسه 8000 ما عرف شنو؟ عند اجي معناها كده زمان جمينا مش الكوا ان جمينا يتغير وما جمينا من زمان ده بس اول بيت كده شهري بينا ده ولا عندك قطرون هسه ما سبق قطرون ثمن ما يزيد ويجي معناها كده قطرون ده حكومه سبق ساكت الحكومه سبت القطرون ده ما عشان هي اللي تبقى نظيفه ولا شنو؟ ده كله لسه 2016 تيو يبقى ب 5000 2017 ندلك قران 10000 2018 ده كابينه الاسد تمولد اني شايف في زار تكفو 20 ما تكفو تمرقو انا اجيبها اجل تشويت انا ندار اقول راجل زين الدنيا تشوفها دي البيت انا الدنيا ده ساكت الناس بفتش البيت انا الاخره ده تجاجني انا ما بتشاكيك انا كان اوريك الصيف يلدق يموت ما ده ما قاعد ده جرنتي قول انا عندني الموت جرنتي والموت حق لكن تمشي لك بذات هسه اي ما سنه اي ما شهر تزيد فوقنا قرص تزيد فوقنا قرص يوم القيامه ما تدور لك بكان تنوم ولا ما تدور ما جاي السعوديه ده ننوم انا هناك على هاي جيسو على هاي يا هذا ولا شيء الحاج انا قلت ما مر هناك الجداد الجداد نادي ما ياكل هسه كمان ناكل جداد النقه مش الدمع وهو ما ده قرصي ما تكفي ده كيف همر ما تشيف هاي اسمع هاي يوم الله انطاني انا نمت قرصه ده كلام وانا شغل اجيب ما يبقى ده قلاشا هسه انا ندور ناخذ مره اخر كل سوم تشيلن كل سنه تجي برجل برنامجي خلص تدي وين ينوم في بلداي ده القاعد اقول ما كفت ارت تدي وين نعم النادم كان اخذ وين تلين لما انت بقي السلطان مرتك وايده ولا عندك مره الله كان سويت تلين ده خروج انت قاعد صالوقي مو قدك تقول مره ما عندك ده ما ابو اخوي لله انا الله ده مره ده اخذته في الليل نايم ده يقوم يلمس بوشي كورتين كربته يدير شنو؟ يلمس بوشي مرة وين ناديته في الليل ما ينوم إلا يمشي ورا بيت ده في التليفون ده حبيبي مشتاق عليك من جوا قلبي كانغولا وي 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 يسوي كيف؟ تلاتة واي بين الكل كم أريتا؟ بيت الكل ولا تنفع كم ناديته وي شيري كلام شيري ده بجلكته بيت اللي كون انا اخذتها دق الا نجلا كلام النصارى نمشي نجري كيف كل ما نعلم الا قاعد ده موالي امرتوا موالي كير موالي شنو؟ اي لا ما ما وراك الباكل الطوال ده ايوه بنان تفاح ده بكلام النصارى بنادي شنو؟ بوم والله ده بس بوم وكيكي انا اقول هاي اتي دي انا نادم كبير انا ده هيجي النفر ده انا ما بفهم ايه انت ما اخروا انا ده انا كلام ورا لي اسمتي ولا جسي اروي كل شنو ده انا ورا لي قال كي مم بيبي ده وديتكم لا اله قال مم بيبي ده وديتكم كاشف فيكم جري انت ذاتك بيبي انا بيبي ده سرفت ويني يقوقني ما ده الكلام انا كان جوجوك ده تمشي بيت كيف الله كرماني ده مم بيبي انا بشاش كما شاش ده فلوس تنين جبت ودكم شريسه ما راسها ما سمع انا بيبي ده انا ابا انا اقول كبير ده بيبي شوف حقراني شيء هو قرا والله انت ما شبك ده قبل بيبي ده بتن هو ده ولدك صغير بقى شنو الله ايوه انا ود حرام انت بيت اللي كل ما تاخذها الله انت كان لكون كان اخذت انت خلاص انخرب خلاص مم بيبي كا كربر راسي كا ده كربل وقت بلا خشم رشا المقب الجيران قمت
انا ماشي الله والنبي قرص ده كفي نمشي اسمع انا كلام قرص ما نلعب انت كلام القرص ما تلعب الله نموت كلام قرص كيف شغل التلفت شغل كل عرفتها هسه كلنا قاعدين نوري مرتي اول كان شيء ده ما في ده اليوم تجارنا هنتشدى اي ما تاجر بيجيب شركه ولا هم تنين بلموا بيجيبوا شركه في البلد ده ما بيطوروا اي ما واحد ده والله فلان ده بلاس حقه ده والله كان جابوني انا كل انا نقرب البكان ده ها فلان ده والله كان دلو ده كان خط فلان ده يودي البكان ده قاعدين الا في ده بس شغل اخر ما عندهم شركه كان جبت ده الناس انا فتنت ده قرص اللي يقتلك ده كان كم تقول ما يكفيش كيف فتنت ده انا سويت شركه ريال مردف كل جاب له فتنت مليون تنين ده ترمز اقول شكام ده ب 60,000 ده انا دم ماشي انت امش هذا القتل عندنا في البلد اخوي قرص انا ده الله يه نبي قرصك نكفين الرسولي انا كلام انت تقول ده من نخاف انا مش شيء انا شوفك المشكله ما بدورها لكن كيوم بديت المشكله ده انا ضلك اللي بخاف مني انا المشكله ما بدورها لكن يوم كان بديت انا ما سمع انا ولكن الله ما يود الله ده ماشي المسامة لكن قرصك في 4 شهور كثير 4 شهور كثير هسه مرة انا ده كل كلام حلو ما يوريني المشكلة انه برا من سانجا ده والله الله اول كل شوف انا 3 ولا 4 ده تعال نوريك شغل واحد انت كان يوم شيء معك مشيت الهله ده شيء لها ما تشوش عندك تيلي عندك اللي بيصبوا فوق المكنوس اللي بيصبوا فوق الويلي ده اكيد رجلاجا انا يوم ده بيت المرة واللام ده ورا ايه انا اقول جانا ما انا ده الله ده كله خلي منك وعندك الاكل عندك انا المكنوس انا المفالسه ده المبا بشقوا من قصد ده سندويش اكل انا الاف ده بتلف الاوين المبا بملوه فيه بشغل شيل اجيبها لا هو ده بس اكل انا اوين انا اليوم اصلا كان تجيبها لا بتل ايش كل ولك تشي هو ده بس شيل اجيبها لا واشيل لك المكنوس قزازه ولا صغيره كنت تشرب مريسه مش شنو مريسه الكوكا شغل بارد كده تشرب فوقها ده والفت ده ما يخليني ترى والف لا ما هي قاعده في البيت ده واجب تجيبها لا المره هي هسه شوف الرجال تلفوا ده راجل كان مرق السوق ده في البيت بنطى مصاريف 500 بيمشي بياكل لا منها 2000 الاوين قاعدين جيانا في البيت هسه ده خدمت الرجال انا اليوم الله انا عايز جيراني ده حقروني ده الراجل الجنب ده حقراني ده انا كان شير مدينه كله نجي لك كردان في سنوني بس عشان يحمني يوري انا كان ناكل انت خلتني يا اخوي رجلاجا الله اكبر انت والله تجيب شو الله دينا قبلنا بيتان كنو ده فنانا جامين بيدا نور نادي يجي هني عشان يجي اجي لكم نارم كيسير كبس تقور كي مرسو هوش منو غام مين امي ده بشرانا هو كتب مرات في دار نام ده هو مينيستر هو دجي هو ياتو ما نعرفه لكن فكر هو نارم ده كتب مرات وبلاد هنا بلاد سرا غيرجي ده كله شو وايد نسيا سبونسر راجنا كانال بليز مالا ينصرا كانال بليز ده كله سبونسر راجنا وناس يدور آخر يبقى سبونسر هليجي بكثير يرفع يدينا إنه باب مفتوح لأي ناس يدور يبقى سبونسر هليجي إن شاء الله يساعد فوق التشادين وتشادين وين هو أسمانو يا تو شنو أسمانو سن قوي C'est toi qui es malade. Gazino? C'est pas Nazir, c'est toi qui es malade. Asma, alors voilà, nous forçons là, dis-moi, man, Arfak. Tu es fou aussi. Ana fool. Oui. Ana fool. Ana fou que. Inti Arab mind ago like. Oh, va là-bas. Wila sayer sagit. Ana nukur rajil. Inti wila sayer sagit. Absina ki hay. Oh, andouille. Hey, Gazino. Hein? Ah, moi, celui-là. Gazino. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ana. J'ai dit, toi, tu es qui? Qui gars wen? Hey, Ana gars gidama. Colonel Dinar, tu nous qui dele ya tu qui wen? Ana bas gars gidama nak. Macrocéphale. C'est moi qui te dis ça 10 000 fois macrocéphale. Tu crois que tu me ferais? Narum daga yeji be kalam sara wala ana man arba kalam sara inti tata gra wala kulluku complice. Toi tu dis quoi même? Hein? Ben. Inti rajil lama tamshi mali yo menina meshina mali inti gars wen. Il parle, on dirait quelqu'un qu'on a branché. Ça, il parle. Il faut parler.
Parle comme un homme. Si ton doigt là arrive ici, je vais couper ça. Toi, mais il te rend tali. Watan lezina aussi. Yadou? Oui. Yadou? Tu me moyes pas, hein? Faut pas me voir comme ça. Moi, je vais te limer. Parce que si tu me tues, je vais te gifler. Hey, wallahi kadab. Allah kortush tinen talata wallahi tisa fira sana. Je vais te gifler. Tisa kortush fira sana wallahi. La wa solo junun tay. Arab mayna wala jun. Nya tise yini hey, da nyemena. Da c'est la planète de la zone. Wallahi nous force min man harfak. Il dit quoi même? Toi tu es malade, hein? Hey, vous êtes malade ma fille, c'est la colonel Dinar, malade ben gars bakana. Toi même choléra aussi. Inti adu. Toi me touché. Inti adu. Indi wile danay bas misil wile danay matame. Indi wile danay ana matame. Je vais remplir magasin là. Marchandise va déborder ici. Da alama na nadum hawa. Tu me connais? Alama na nadum hawa. Est-ce que tu connais mes relations? Tu connais mes relations? Attends, tu vas voir. Inti hanama man arbak tes man arbak. Petit. Voilà, alors grand coup le Petit. Oui, grand. Viens. Il y a une mission. Oui, viens. Il y a une mission. Il y a un gars qui me provoque. Oui. Il faut le dégonfler. Non, je vais le dégonfler. Tu le prends, tu le démontes, en même temps tu déposes. Non, mais grand, toi, aie confiance en moi. Le reste là, la justice là, moi je m'en charge. D'accord. Non, grand, aie confiance en moi. Tue-le. Va le tuer. Il est où? Faut tuer. Petit, va tuer. Grand, attends d'abord. La personne là est où? Voilà la personne là. Ah non, ça c'est pas une personne. C'est quoi? C'est un génie. Non, ça là, grand, pardon. Ça, il y a des choses on s'amuse pas avec. Petit, je t'ai pas dit de t'amuser, j'ai dit va tuer. Grand, toi tu viens de loin comme ça, tu penses qu'ici là, nous on s'amuse pas avec. Quand on vient de loin là, on tue. Va tuer. Non, vraiment, grand, il faut aller devant d'abord. Faut pas me pousser. Faut pas me pousser encore. Faut pas me pousser. Salam, colonel. Dans la vie là, quelqu'un qui peut te blesser là, tu connais. Mais celui qui peut te tuer là, tu connais pas. Hein. Vraiment. Va tuer. Non, grand frère, je te respecte beaucoup. Tu peux me demander autre chose. Hein? Il y a des boulots on peut faire, mais il y a certaines choses ici au pays. Ça c'est petit. Moi, il peut tuer lui là. Hey, il dit Michel, Jabara Talini. Tiens, on coule moto radio et Talini. Alors, il dit d'aller le tuer. Ah, grand, attends d'abord. Va. Tal. Il faut le surprendre. Surprends-le. Oui, je veux le surprendre. Surprends-le. Il faut le faucher. Ah? Petit, vas-y. Petit. Grand. Mais tu me décourages. C'est pas découragement. Comment c'est pas découragement? Tu fais quoi à terre? Grand, devant ton ami garçon, tu vas te mettre. Ça c'est plus que garçon. Ça là c'est plus que garçon. Hey. Tal na la gusa. Hein? Na la gusa. Aïe. Gusa na la hey. Aïe. Oh! Patata ya mode. Wow! Mati kori turana kuleji wala teji tugusa indi kulo. Turana kuleji. Tu dis quoi? Indi kulo teji tugusa tra. Il doit venir ici ça. Viens jouer pour moi. Colonel. L'homme je sais. Bon grand, je te respecte beaucoup. Non, tu me respectes pas. Faut pas me respecter encore. Toi vraiment on peut rien faire avec toi. Attends hein. Maya Madra. Petit. Ouais, attends, Petit. Ouais, je suis voilà. là. J'ai dit, j'ai une mission à te confier. D'accord, tranquille. Il y a un gars là qui fait le malin. Ouais. J'ai envoyé un petit mot là, il a mouillé. Check-moi la défaite, c'est pourquoi je suis venu te prendre. Tranquille. Toi, tu es le sommet. Bien sûr. En tout cas, un coup KO en même temps, faut même pas faut pas hésiter. Personne ne m'effraie. Personne ne t'effraie, non? Tranquille. Dès que tu rentres, tu planes sur sa gueule là, avec un coup de tête. Je l'écrase. Vas-y, viens. C'est un crash. Viens. Voilà. Viens. Faut te chauffer d'abord. Voilà. Tu vas voir. Voilà. Ok. Mais il ne faut pas te fatiguer avant le combat. Attends. Tu vas voir. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, petit, c'est bon. Viens maintenant. C'est bon. Petit, viens tuer. Petit, c'est bon. Viens tuer. Non. Petit, il faut te calmer. Il ne faut pas devenir fou avant l'autre. Attends, faut te calmer. Calme-toi. Petit, c'est pas là. L'échauffement n'est pas fini. Non, c'est fini. Il faut faire le reste sur l'autre. Non, parce qu'il faut que je m'échauffe normalement pour l'attaquer. Voilà, tu vois non? Ouais. Moi j'ai une force de marine. Hey, il y a une force de marine. Ouais. Tu vas voir. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'autre. Ah d'accord, parce que
Moi, je vais le casser la gueule. Voilà. Faut pas casser gueule là seulement. Enlève sa vie même. Ça, il faut tuer ça. Non, c'est pas là-bas. Viens, viens, viens. 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 Voilà ça. Hey. Tue-le, tue-le. Faut même pas sourire. Hey, Tal, hey. Va le tuer. Surprends-le. Petit, tu fais quoi t'es là? Hey, arrête cette dose, manak. Hey, Ogotit, Gumfok. Petit, je t'ai fait venir, il faut le tuer. Je suis cardiaque. Hey. J'ai oublié, je suis cardiaque. Ogotit. Gumfok. Hey. Ogotit. Hey, Ogotit, arrête. Ça va, non? Adaraxena. Gumfok. Bendi, Massas. Ogotit. Gumfok. Ogotit. Hey, hasse maman. Gumfok. Oh! Viens prendre ça là, viens prendre ça, viens, tiens ça. Allez! Mais, attends, en N'Djamena ici, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. C'est un fiengal comme ça là, tu as fait fuir les gens comme ça. Oh, lui là, moi, non, moi, il ne me suffit même pas. Et même 20 comme ça là, j'écrase et puis je continue. Lui là, il ne me ferait pas. راجل الكلام كتير اللي ترى تعال هنا تارجين الذين هو تعال تو من تارجين يا جماعه نسيجي كيف ورا ها نفرش على نايلي نفرش على نايلي نفرش على نايلي اورلك شنو اورنس ده نارم خلاص صح ما هنا مشكله تعال هنا تعال هنا تو من تارجين. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique. Oui. On dit l'Afrique. Hey, Katabanak. C'est l'Afrique. Afrique. L'Afrique. L'Afrique. C'est mieux. En tout cas, faisons la paix. C'est mieux pour l'Afrique. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que si on veut rester dans la guerre, voilà. Tu ne vas pas gagner. Donc, restons dans la paix. C'est mieux. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Voilà. C'est ça. Dans la paix. Ouais. Dans la coulouché. Non, dans la coulouché, c'est quoi? Il y a la tout. Il y a la tout. Ouais. D'accord, d'accord, c'est bon. Merci. C'est bon, mais il faut parler français. Colonel, là, moi, il ne fait rien à ça. J'ai dit, il faut parler français. Hey, Matalap, ici, c'est la bangladisme. C'est la quoi? Bangladisme. Bangladisme? Ouais. Ah, d'accord, ok, d'accord. Il faut partir avec ton malheur. Merci. Va avec ton malheur. Allez, t'as l'eau va avec ton malheur. Regarde-moi lui là. Tu es colonel. Tu es colonel, tu ne peux même pas parler français. C'est quel colonel ça? Lui là. C'est quelle communication il peut faire sur le terrain, lui là? Hein? Nous on a fait la guerre. C'est nous on a fait la guerre. Moi je ne suis pas encore colonel, c'est celui-là. Mais lui là c'est un fou. Adam, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Lui là, je vous jure, c'est un fou. Là, il vient d'un asile de fou, lui là. Ah oui, hein? Il y avait un groupe de fous. Et il y avait une piscine non loin de chez eux. Quand ils sortent de leur asile, ils s'en vont dans la piscine pour nager. Ils sortent, piscine. Quand ils sortent, piscine. Donc, ce jour-là, moi j'étais avec eux, j'étais là. Quand ils sont allés nager, malheur pour eux, ils ont vidé la piscine pour nettoyer dedans. Ils sont arrivés en groupe. Et c'est profond, hein? C'est au moins plus de 5 mètres de profondeur. Le premier qui est venu, il a regardé dedans. Ah ouh, tata paille. Est-ce que vous avez entendu le son? Ça fait paille. Les autres sont en haut encore. Tellement il a eu mal. Il dit non, ça, je ne vais pas être le seul à avoir ce mal-là. Il dit les gars, plongez. Plongez. Il y a un qui est resté là-bas, il dit, les gars, restez tranquilles. Parce que d'habitude, quand on vient là, le premier qui plonge, le son qu'on entend là, ça fait... Aujourd'hui, paille là, il y a problème. Ne plongez pas. Si vous êtes fou, plongez. Retournons chez nous. Et ils sont retournés, ils ont laissé l'autre dans la piscine. Et, dans l'avion,
voilà un pilote d'avion qui doit transporter 50 fous. On dit, bon, tu prends les 50 fous là ici, tu les mènes dans un autre pays là-bas. Un point bien donné. Dès que tu arrives, tu déposes les fous sur un fou. On te donne 50 millions de francs CFA. Faites le calcul. 50 fous, 50 millions par fou. Si tu arrives à les transporter, ta vie est assurée. Donc le pilote dit, bon, ça c'est jeu d'enfant. Je transporte souvent 300 personnes. 50 personnes là, ça c'est trop petit ça. Donc, une fois je les pose, je rentre des missions. Parce que 50 millions multipliés par 50, ah, quand même. Donc il se lève, il dit remplissez l'avion. Mettez, chargez l'avion. On charge l'avion. On met les fous dedans. Moi j'étais là, je regardais. C'est ça. Vous n'avez pas fini avec ça. Donc on charge l'avion. On charge l'avion jusqu'au 50e fou. Les 50 fous ont pris place dans l'avion. On ferme. Bah, le pilote est seul. Il démarre l'avion. Décollage. Il dit, oh, ça là, c'est jeu d'enfant. En moins d'une heure, je suis arrivé et j'ai mon pactole. Alors, il atteint la vitesse de croisière. Quand il a commencé à mettre le gaz pour arriver vite, le bruit qu'il y avait dans l'avion, non, mais c'est assourdissant. Les fous, ils font du bruit. C'est comme lui là. Ils font du bruit. Imaginez 50 personnes comme lui là. Ça fait du bruit. Le pilote, il est devenu sourd. Dans ça, il y a un fou qui se lève. Il arrive. Il dit au pilote, pilote, il faut m'apprendre à piloter un avion. Le pilote dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je peux t'apprendre à piloter si tu arrives à faire taire tes camarades. Il faut leur demander de se calmer. Une fois l'avion est calme, tu viens, je vais t'apprendre à piloter. Il dit, ok, j'ai d'enfants. Donc il retourne chez ses amis. 5 minutes après, il revient. Il dit, c'est fait, c'est fait. Effectivement, il n'y a plus de bruit. L'avion est devenu calme. Un calme de cimetière. Moi, j'étais là, j'écoutais aussi. Et le pilote, il dit, mais attends, comment tu as pu faire taire tes camarades? Tu t'es arrangé comment? Il dit, non, c'est facile. J'ai ouvert la portière et je leur ai demandé d'aller se promener. Donc, ils sont allés se promener. Ah! Ça fait 49 personnes. Ça fait 50 millions multipliés par 49 perdus. Il reste maintenant 50 millions. Parce que s'il arrive à atterrir avec un seul, il prend 50 millions. Ok, c'est bon. Il dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon? Tu ne devais pas ouvrir la portière et les larguer comme ça. Il dit, ah, c'est vrai. Attends, je vais aller les chercher. Il dit, non. Ouh! Il est parti. Il allait atterrir l'avion là seul, lui seul. Il a rendu démission, il n'est plus pilote jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il habite en N'Djamena ici. Ah, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, Go, il faut donner ta vie à Dieu. Je suis allé à l'église. Ce que j'ai vu là-bas, là, non. Le pasteur, mais il me fait des miracles. Peu importe le mal que tu as, quand il prie pour toi, automatiquement et sur place, sur le champ, tu guéris. Tu guéris. Et j'ai vu la preuve. Moi, j'étais là, je regardais. Et ce jour-là, il y avait une croisade au stade. J'étais là-bas. Et il a commencé à prier. Les aveugles ont commencé à voir. Les hémiplégiques, tout ça, ils se sont levés. Même les handicapés, ils ont laissé les chariots, les vélos, les béquilles, tout est resté là. Mais, il a dit encore, il dit, bon, tous ceux qui sont restés à la maison et qui ont un problème de santé, ne vous en faites pas. Il suffit de vous lever. Vous partez vers l'écran de la télévision. Vous touchez la main, l'écran avec la main droite et avec la main gauche,
vous touchez la partie qui vous fait mal et vous serez guéri. Robert qui est avec sa femme, un vieux de près de 80 ans, avec sa femme. Ils sont assis, ils n'ont pas pu aller au stade. La femme se lève, la vieille. Aïe. Voilà la télé. Elle touche la télé avec la main droite. La main gauche, elle dépose là. Quand elle la dépose en même temps, elle s'est redressée. Elle dit, hey, Robert, tu as vu le miracle? Et la vieille a commencé à marcher comme une demoiselle. Quand Robert a vu ça, lui aussi il s'est levé. Voilà, 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 voilà. Voilà la télé. Bah, il dépose la main droite sur l'écran. Vous savez où il pose la main gauche? Là. Et il attend, il attend, il attend. Et la vieille qui lui dit, Robert, Robert, viens t'asseoir. Le monsieur là, il a dit, il guérit les malades. Il n'a pas dit, il ressuscite les morts. Viens t'asseoir. Hey! Donc Robert est mort. Donc Robert ne peut plus coller la petite. Ah oh! Pauvre de toi, Robert. Et je quitte là. Je quitte là. J'arrive. Comme je suis musulman, j'ai rendu ma démission chez les chrétiens, je suis venu chez les musulmans. Mais là-bas aussi, il y a un problème. Il y a un problème. Quand quelqu'un meurt, on prend le corps, on s'en va au cimetière pour l'enterrer. Naturellement, on fait une prière, on descend le corps dans la tombe, on ferme. Après, l'imam fait une prêche, et puis on quitte le cimetière. Mais, où il y a le bas blesse, c'est qu'à ce cimetière, on ne doit pas prononcer le nom de quelqu'un. Hein. Si on a prononcé par malheur, si on prononce ton nom, la semaine, en même temps, on t'enterre. Non, tu deviens la prochaine victime directe. Donc, évite qu'on prononce ton nom. Et là, tout le monde connaît cette histoire. Tous ceux qui sont allés au cimetière ce jour-là, ils connaissent le problème. Donc, chacun pour lui dans son cœur. Moi, j'étais là. Donc, on s'est arrêté devant la tombe. Ils ont descendu le corps. Ils ont fermé. On regarde l'imam, il n'a qu'à vite faire, nous, on va quitter là. Parce que dans un coup comme ça, là, on peut prononcer ton nom. Donc, l'imam a commencé à prêcher. Pendant sa prêche, parmi le monde, tous ceux qui étaient là, il y avait un petit de 15 ans. Et le petit de 15 ans, lui, on ne peut pas l'attraper. Il arrive à côté d'un monsieur là, un monsieur que je connais. Madou, tu vas lui dire quoi? Madou entend, hein? Il entend. Mais il n'a pas envie de croire que c'est lui qu'on est en train d'appeler. Madou, regarde ailleurs. Madou, il quitte là. Madou, et le petit le suit, il est têtu, hein? Madou, il dit, ah! Seydou, il y a quoi? Je t'ai fait quoi, Seydou? Est-ce que ton papa Brahima qui est là, j'ai dit son nom? Ton oncle Ousmane, là, j'ai dit son nom. Ton neveu Draman qui est assis là, j'ai dit son nom. Kassim qui est assis là, j'ai dit son nom. Ta maman Rokia, j'ai dit son nom. Ta tante Fatou, j'ai dit son nom. Et il a cité le nom de tous ceux qui étaient au cimetière ce jour-là. Qui est fou? Moi, je vais mourir. Si on doit enterrer, on va nous enterrer tous. Cadienne. Ah, nous sommes là aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Quand il y a souvent des histoires dans un couple, c'est soit la première raison,
c'est que la femme refuse de donner. Femme, dans la chambre, elle refuse de donner. Elle croise les pieds pour dormir. Mon frère, tu sais de quoi je parle? C'est ma bouche là, tu as utilisé pour manger piment. J'ai dit, je vous dis, les femmes, soyez vraiment galantes, mettez votre orgueil de côté, vivez tranquillement avec vos maris. Donnez. Donnez. Les Tchadiens ont besoin de ça. Tchadiens, vous avez besoin de ça, non? Tchadienne, donnez. J'ai dit, toi tu vis avec ton mari. Quand il sort, il s'en va se promener, il travaille dur et il revient à la maison parce qu'il a une femme. Donc il reste tranquille. Arrivé dans la maison, pardon, ne me punis pas comme ça. Allons-y, déjà demain je vais au travail. Donne-moi. Elle dit, moi je suis fatigué, il faut dormir. Pitié. Malheureux qu'il est, il dort. Tu penses que celui-là, au travail, entre midi et 2, toi tu le suis? Il attrape une là-bas et puis, et puis il revient à la maison. Si tu veux là, ferme. Il faut fermer à double tour. Prends ciment, mets dessus. Il faut cimenter. Donc, souvent, quand c'est comme ça, premier jour, tu ne la regardes plus. Deuxième jour, tu ne la regardes plus. Troisième jour, c'est elle qui te pose la question. C'est avec un garçon qui est couché. Aïe, il y a 3 jours, quand je t'ai dit là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Ah, donc tu me trompes alors. Je ne te trompe pas. Je ne te trompe pas. Donc pour éviter les histoires tchadiennes, quand le Tchadien va au travail le matin, le soir, quand il revient avec son sac, tout fatigué, tu mets ton orgueil de côté. Chérie, bonne arrivée. Tu le prends, tu l'amènes dans la chambre, tu fermes à double tour, tu le pousses dans le lit et tu lui donnes. Quand tu finis de lui donner, il se lève, tu lui vas te rincer. Il rentre sous la douche. Tu dis, chérie, il ne faut pas fermer. Hein? Quand il commence à ouvrir le robinet, tu le trouves là-bas. Et tu lui donnes. Il sort de la douche. Il arrive. Il s'habille, il porte son pyjama. Il s'en va s'asseoir au salon pour regarder la télé, suivre un peu les infos. Quand l'info est finie là, tu dis, chérie, allons toi te coucher, tu es fatigué. Tu le fais rentrer dans la chambre, tu fermes et tu lui donnes. 4 heures du matin, il est couché, ça dit, il te donne d'eau. Il est fatigué. Non, on se connaît, moi je suis un garçon, on se connaît. Il est fatigué, il donne d'eau. Il faut le toucher, comme vous avez l'habitude de le faire, avec les coups de coude, les coups de genoux. Quand ça ne va pas là, il faut le réveiller. Secoue-le, il ne dort pas, il ment. Quand il se réveille là, tu l'attrapes, tu lui donnes. À 5h30, voilà, c'est ça, voilà. C'est ce que le mari va dire. De toute façon, vous avez murmuré là, c'est comme ça, il va murmurer dans son cœur. Il va dire, oh, c'est quoi cette histoire là? N'écoute pas ça, tu le fais lever et puis tu lui donnes. Le matin, quand il finit là, il vient, quand il s'habille, en portant sa ceinture, il est comme ça. Ah, il s'est vidé. Il s'est vidé. Donc, en partant au travail, là, il marche comme ça. Tous les rendez-vous qu'il avait calés, tout est mort. Sophie appelle. Allô, chérie. Elle dit, Sophie, vraiment, je n'ai pas le temps, il faut me rappeler. Monique appelle. Elle dit, Monique, franchement, je te rappelle la semaine prochaine. Je suis à l'aéroport, je suis en train de voyager. Oh, il ne voyage pas. Tchadienne. Comme ça, tu as ton Tchadien pour tous les jours. Donnez. Donnez. Alors, moi, je suis allé à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, c'était juste pour me soigner. Hein. J'arrive, je vois 3 messieurs. Ils sont assis là, le visage serré. J'appelle la fille de salle.
J'ai dit, ces messieurs-là, ils ont quel problème? Elle dit, non, ils ont accompagné leur femme à accoucher. Donc, les femmes sont en salle d'accouchement et ils sont inquiets, ils sont un peu anxieux. J'ai dit, ah, d'accord. Moi, je n'ai jamais fait ça. Non, ma femme n'est jamais tombée enceinte. Donc, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je suis encore jeune, mineur, il y a des trucs que je ne connais pas. Donc, je suis assis là, je regarde. Et la femme qui sort, la sage-femme, monsieur, qui a accompagné Sophie? Il dit, c'est moi, madame. Elle a accouché, venez s'il vous plaît. Il entre. Quand il est entré, il ressort en pleurant. J'ai dit, attends, il s'est passé un malheur là-bas. Il dit, non, mais tu ne peux pas comprendre, elle a fait 3 enfants à la fois. J'ai dit, mais c'est bon. Il dit, non, en fait, moi, quelqu'un m'avait dit que ma femme allait faire 3 enfants, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi il t'a dit ça? Il dit, parce que je lis le roman Les 3 mercenaires. Les 3 quoi? Les 3 quoi? Les 3 mousquetaires. Voilà. On dit, ah, tu lis les 3 mousquetaires, comment ta femme ne va pas faire 3 enfants? Il dit, d'accord, prends ton mal en patience, va à la maison. Le deuxième, il se lève. On dit, venez monsieur, c'est vous qui avez accompagné dame Adèle. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, venez. Elle a accouché, il rentre, il sort. Wow! Wow! J'ai dit, il y a quoi? Il dit, ma femme a accouché, je ne peux pas comprendre. J'ai dit, il y a quoi? Il y a quoi? Elle a fait 3 enfants aussi. Il dit, non, mais il y a quoi? Il dit, non, elle a fait 7 enfants. 7 enfants? Tu as fait comment? Ah! J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, moi je lisais les 7 mercenaires. Donc sa femme a fait 7 enfants. Le 3e, on ne l'a pas appelé, il a commencé à sauter. Je suis mort. J'ai dit à toi aussi, ta femme n'a pas encore accouché. Tu es mort à l'entendre, tu rêves ou tu as quel problème? Tu as disjoncté ou quoi? Tranquille. Il dit, non, go, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, comment je ne peux pas comprendre? Ta femme a fait 7 enfants. Il dit, non. Elle a fait 3. Non. Mais il y a quoi? Il dit, moi je lis Ali Baba et les 40 voleurs. Imaginez un peu la suite. Imaginez. Ali Baba et les 40 voleurs. Wow. 40 enfants. J'ai jamais vu ça, même au Tchad. On peut voir 2, 3, 4. Au Tchad, il y a eu plus de 4 déjà. Combien? 10, 6. Tchadien. Attends. Là, le mari qui a fait ça là, vraiment il est à récompenser. Ça dit c'est une espèce à conserver et puis à entretenir. Avec les espèces comme ça là, c'est rare. Ils touchent 1 et puis à 6 en même temps qui viennent. En 2 accouchements, tu as 12 enfants. 3 accouchements, tu as 18. Ah, vraiment, hein? Ça, c'est très bon. Lui, là, il ne peut pas aller en Chine. Ah non, il ne peut pas aller en Chine. Alors, mesdames et messieurs, c'était ma modeste contribution. Merci d'être venus. Et franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la soirée. Et c'était... Il y en a qui disent Gaou. Go. Ouh, merci beaucoup. Alors ne partez pas. Il y a des jeunes qu'on a suivis tout à l'heure qui ont assez de talent. Et ce festival, c'est leur festival. C'est un festival pour soutenir les jeunes. Je vais vous demander de venir. Samar, viens, mon petit. Voilà un petit que j'ai croisé à Kinshasa lors d'un festival qu'on appelle Toseka, que j'ai beaucoup admiré. Et aujourd'hui, je le retrouve là. Il grandit. Il a du talent. Et c'est un talent qu'on doit quand même exporter. Ovationnez-le. Voilà. Appelle les autres.
Ben, on va applaudir pour accueillir les amis qui sont là. Je vais appeler ici Carte Sim, que vous allez acclamer très fort. Carte Sim, le présentateur et en même temps humoriste. Et lui, il a l'honneur de présenter la suite. Ok. Je vais appeler Hassan Sass. Lui, c'est la première fois qu'il participe à un BD2. Hassan Sass. Je vais appeler ici la plus jeune. Elle s'appelle Kellou Abakar. Elle aussi, c'est la première fois qu'elle participe à un BD. Collez la petite. Il reste encore le colonel Dinar, que je vais appeler ici. Il n'est plus à présenter. Colonel Dinar. Et pour boucler la boucle, c'est notre sublime Miss. Elle s'appelle Ramada. Ça, c'est l'équipe MBD. Il y a eu aussi les grands frères, les amis, Dogolosha et Assoniele qui nous ont accompagnés ici. Je vais les appeler, les demander aussi de venir ici sur le podium. Dogolosha et Assoniele. Voilà. Moi, je pense que c'est important. On voudrait associer nos voix pour vous dire merci. Merci d'être venu. Merci pour le soutien. Ce festival qui a 2 ans, c'est un bébé qu'on vous confie. Ce bébé, il a besoin de grandir. Et pour grandir, il a besoin de votre soutien. Il faut se l'approprier. Ce festival a besoin de grandir. Ce festival, il faut qu'il fasse parler de lui. Et pour qu'il fasse parler de lui, il faut qu'il y ait un soutien. Ce soutien-là, c'est vous. Si à chaque édition, vous êtes présent, il n'y a pas de raison que ce festival ne prenne pas des ailes. Alors, ce festival, dans un premier temps, a été créé pour aider les jeunes talents. Les jeunes talents. Le Tchad a des humoristes. Le Tchad a des talents qu'il faut revendre. Et pour les revendre, il faut vraiment les encadrer. Moi, je suis venu, pas parce que je connais plus que eux, mais je suis là en tant que doyen d'âge. En tant que doyen d'âge, on peut apprendre du plus petit que soi. Moi, je les ai vus jouer. Je peux copier sur eux, comme eux aussi peuvent copier sur moi. En matière d'humour, on ne se dit jamais « je connais mieux que l'autre ». Non, non, les publics ne se ressemblent pas. Et le spectacle aussi n'est pas le même aujourd'hui et demain. Donc, vraiment, je voudrais, moi je pars sur Abidjan, mais je vous confie ce festival. Je vous confie ces jeunes talents qui sont là. Il faut que d'ici quelques années, toute l'Afrique parle de ces jeunes-là. Ils ont du talent, il faut les aider. Merci beaucoup. Voilà. Merci, vous retrouver à la merci à troisième Haché, qui est la présidente de ce festival, soutenue par son mari, Serge. Il faut les applaudir. Voilà. Je vais apporter une précision. C'est un rêve qui a été rendu possible grâce à l'audace et le courage du Normandie, cette grande salle de cinéma. Et nous voulons rendre un hommage particulier à Issa Serge Coelho qui a bien accepté de mettre en route ce projet. Mesdames et messieurs, je vais vous demander encore d'applaudir pour ces messieurs courageux. Merci beaucoup. On n'oublie pas nos techniques.